no matter how much you are beautiful, no matter how much you are handsome, the world will recognize you by your work, not by your look. Okay, likewise, no matter how much your parents financial condition is strong, your future will depend on your today's work. Okay, যদি তুমি দুখীয়া ঘৰত জন্ম লৈছা, ইটস নট ইয়ৰ ফল্ট। যদি তুমি দুখীয়া হৈ আছা হাৰ্ড ৱৰ্ক নকৰি কিনে, ইটস ইয়ৰ ফল্ট। চ' উইথ দিছ থট শ্বেল উই ষ্টাৰ্ট আৱাৰ টুডেজ ক্লাছ। চ' ৱেলকাম টু মেম একাউণ্টেঞ্চি টিউচন চেণ্টাৰ এণ্ড ইয়ৰ ইউটিউব চেনেল ডেট ইজ একাউণ্ট ৰুহ। So my dear smart student and my dear cute faces student, so till now we have complete 2 illustration number 9 of subscription. Okay, আৰু মই কিছুমান হোমৱৰ্কো দিছিলোঁ, আই হোপ তোমালোকে কৰিছা। যদি কৰিছা প্লিজ চেণ্ড কৰিবা। কিছুমানে চেণ্ড কৰিছে আৰু বাকী যোনে যোনে কৰিব পৰা নাই, যদি বুজি নোপোৱা কাৰণে কৰিব পৰা নাই, প্লিজ 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 ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সদায় মই ৰেডি। যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া কল কৰিবা, ঠিক আছে। চ' আজি আমি তাৰ পৰা লাষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা হ'ল, ইলাষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ 10 মানে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ৰিলেটেড বাকী যিমান কুৱেশ্যন আছে, আই থিংক যেতিয়া মই লাইভ ক্লাছ ল'ম, যেতিয়া মই ফেচ টু ফেচ ক্লাছ ল'ম, ইট উইল গিভ ইউ মোৰ বেনিফিট, ইট উইল বি মোৰ ইফেক্টিভ, ঠিক আছে। বিকজ কিছুমান ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন আছে, অন দ্য স্পট যদি তুমি ডাউট নোসোধা মে বি তোমালোকে প্ৰব্লেম পাব পাৰে। চ' মই কি কৰিছোঁ, ৰেকৰ্ডিং ক্লাছত মই এইবিলাক টপিক স্কিপ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া মই লাইভ ক্লাছ ল'ম বা যেতিয়া তোমালোকে ৰেডি থাকিবা লাইভ ক্লাছ ল'ব, তেতিয়া আমি এইবিলাক চাম কৰিম, ঠিক আছে। চ' আজি আমি ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট মানে মেইন টপিকটো আমি হিট কৰিম, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। আৰু আমাৰ অলমষ্ট ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্টৰ প্ৰায় কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে। কিছুমান কনচেপ্ট এনেকুৱা আছিলে যোনবিলাক প্ৰেক্টিকেল চাম কৰিলে ক্লিয়াৰ হয়। চ' সেইবিলাক আজি আমি ক্লিয়াৰ কৰিম। অ'কে, চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আহা আমি ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট চাম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ঠিক আছে। চ' আই ৰিকুৱেষ্ট অল দ্য ষ্টুডেণ্ট দ'জ হু হেভ এ বুক, come to the page number 1.68 illustration number 27, ঠিক আছে। আৰু যাৰ যাৰ বুক নাই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অ'কে ফাইন, চ' স্ক্ৰীনলৈ চোৱা চবে। ফাৰ্ষ্ট আমি ইলাষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ 27টো কৰিম। অ'কে, মই যেতিয়ালৈ কুৱেশ্যনটো ৰেডি কৰোঁ, তোমালোকে মাইণ্ডত ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্টৰ প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড ৰুলছবিলাক মনত কৰা, ঠিক আছে। দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন অন দ্য স্ক্ৰীন। কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ তেনেকৈ আমি সদায় কৰোঁ, আজিও এবাৰ কুইক ৰিভিজন পুটুক কৰি লওঁ। অ'কে, where is my pen? Yeah. So मेरे बच्चों, पहले तो आप लोग मुझे ये बोलोगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आई अकाउंट, ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा रूल फॉलो करते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट? एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट। और मेरे बच्चों, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? कम ऑन, डेबिट ऑल expenses, credit all income. That means what? Whatever the format is, we have to record all the income on the credit side, and if some transaction is related to the expenses or related to the expenditure, that we have to record on the debit side. Okay, now my dear student, answer me, what is the word after income and expenditure? That is account. Income and expenditure account, yes. If the word is income and expenditure account, what will be the format of income and expenditure account? The format will be T format. Already you all know that whatever account we need to prepare, if the account word is present, then we have to prepare T format. Okay, why it is T? Already you all know, because the shape of the format is like T. Okay, here we have the format. Good. Okay, so this side is debit, we all know that. Okay, and this side is credit. If this side is debit, that means my left hand side, what we have to write? Expenditure, because what is the rule? Debit all expenses, credit all, sorry, income. Okay, then income, expenditure.
sorry, rupees. Clear? Now, my dear student, answer me whether there is opening balance in income and expenditure account. No, because we know that we already learned that in receipt and payment account we need to start with an opening balance. Okay, but in income and expenditure account there is no opening balance. Okay, now what we used to write: to all revenue expenses by all revenue income. Got it? Add outstanding item. Here also you have to add outstanding item less past year item or future year item. Okay, likewise here also you have to less past year item and future year item. But if the credit side is greater than the debit side, then the balance will be surplus, balancing figure. Okay, and vice versa, if debit side is greater than the credit side, then it will be deficit, balancing figure. Already মই বেলেগ পঢ়াই দিছো, দেখে তেনেহ'লে এবাৰ চাই লোৱা, ঠিক আছে? So this is the basically principles of income and expenditure account. Got it? আৰু কি আছিল revenue, আৰু revenue কি হয়, capital কোনবিলাক হয়, কোনবিলাক revenue হয়, কেনেকৈ আমি differentiate কৰিম already মই theory ক্লাছত বুজাই দিছো, ঠিক আছে? যোনে ফাৰ্ষ্ট যোনটো বেসিক কনসেপ্ট বিলাক ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, প্লিজ গো ফৰ ডেট, ফাৰ্ষ্ট এইটো চাই লোৱা, দেন start with this. Okay, clear? So illustration number 7. Yeah. Question to clear hoise ne? ঠিক আছে? Please ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে, because যদি মই লাৰ্জ কৰি দিও মোৰ পেকৰ আহি যাব। So কেনেকৈ চোৱা, illustration number 27. From the following item of receipt and payment account, ध्यान दिबा, যেতিয়া income and expenditure account बनाने দিব, जब भी income and expenditure account तुम लोग को बनाने देगा, the question provide you receipt and payment account. Question to তোমাক receipt and payment account to দিব, ঠিক আছে? Clear? Of South India Club, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. 31st March 2019. Yeah. So current year is 2018 and 2019. Clear? Current year is important because আমি current year related বস্তু বিলাক লও, ঠিক আছে? Okay. Listen. The first rule is question টা solve কৰাৰ আগতে first rule টো হল answer টো থাকা, ঠিক আছে? So মই হেনেকে answer টো ঢাকি দিছো, ঠিক আছে? Clear? And second rule is যিমান এডজাস্টমেন্ট আছে সদায় সবা কৈছে এডিশনাল ইনফরমেশন থাকিব, ঠিক আছে? ইয়াতে আছে জানে এই এডিশনাল ইনফরমেশন কোনটো লগত রিলেটেড হয় টিক মার্ক কৰিবা, ঠিক আছে? ফার্স্ট রুল ইজ आंसर বিলাক থাকা, पहला रूल है आंसर सब থাকো, ठीक है? क्योंकि तुम लोग खुद करना है. सेकंड रूल इज व्हाट, you have to highlight the additional information. First one is on 31st March 2019 subscription in area was rupees 4,700. That means this transaction, this additional is related to the subscription, so let's tick on subscription. Okay, clear? The next rule is interest on loan was outstanding for 9 months, so this additional is related to interest on loan. Kaha interest on loan mil gaya. Okay, so this is the main transaction and we have an additional information regarding this transaction, ठीक है? So prepare income and expenditure account. चलो बेटा शुरू हो जाओ, 1 2 3. सबसे पहले आप लोग को फॉर्मेट बनाना है. ओके, विद डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो जिंदगी में सब कुछ मिलेगा. डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे जिंदगी में खोते रहोगे बस, ठीक है? सो टी फॉर्मेट, जिसके पास क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना. T format. Okay, on the top we have to write the name of the club and which second we are preparing. So what is the name of the club?
South India Club, South India Club. Okay, and which second we are preparing? Income and expenditure account. Ignore my handwriting. Okay, this is not my fault. For the year ended 31st March 2019. Here debit side we have and we have credit side. Now we have to write here expenditure. Okay, what is the spelling of expenditure? I forgot. EXPENDITUR. Don't laugh. Okay, it's happened. Then we have income. Okay, rupees. Fine, start. ঠিক আছে, so jone jone question to na please screenshot loi lua. Okay, first we have salary paid. Is there any additional information on this transaction? No, there is no additional information, so directly pass koi dia. Salary paid tumar employee mane South Club. For the time being ami assume kori ki tumi ki South Club or account hai. So you are preparing income and expenditure account. ঠিক আছে, so if salary paid, suppose South Club এ তোমার ক্লাবে salary pay করিছে, তোমার কান কোম্পানি South Club কান expenditure না income? Expenditure. So we have to record on the debit side because we know debit all expenses, credit all income. Okay, so to salary paid. Okay, what is the amount? 55,000. Got it? First transaction is clear. Then we have next lighting expense. Lighting মানে electricity bill বিলাক যে নাই, ঠিক আছে, তো টু again expenses lighting. very easy beta, एकदम easy है, टेंशन ना लो, इनकम एक्सपेंस प्रोडक्ट से हो जाएगा. ठीक है, what is the amount? 5500. then stationery means what? Rubber, pencil, all this. Okay, again this is expenditure for the NPO stationery. but ধ্যান দিবা ইয়াতে ব্র্যাকেটত এডিশনাল ইনফরমেশন দিয়া আছে. চোৱা কি দিয়া আছে, কেতিয়াবা কি কৰে তলত এডিশনাল ইনফরমেশন নিদিয়ে, সেই ট্ৰানজেকশ্যনটোৰ ব্ৰেকেটত দিয়ে. ঠিক আছে, সো কি আছে এডিশনাল ইনফরমেশন? ইনক্লুডিং ₹400 for the previous year. This transaction saying that this 400 out, we have 4,000 total expenditure on stationery. Okay, and out of this 4,000, 400 is related to the previous year. That means पिछले साल का है. तो तुम लोग क्या करोगे? You have to deduct 4,000 minus previous year. What is the amount? 400. So the total amount, that is 3,600, you have to write on the outer column, that is 3,600. Got it? Easy. Then we have subscription receipt. See, we have an additional information on this transaction. To dhyan diba. ठीक है, কি হলো? subscription receipt including 1,000 received in advance and for 7,750 for the previous year. See, there are three additional information. এটা তো তলত দিয়া আছে, এক নিচে দিয়া হয়, ঠিক আছে, under the heading of additional information, and other two is given with this transaction. So first handle with the related transaction, that is if you are receiving subscription, on which side you have to transfer? It is an income for the South Club, so we have to write on the credit side because the rule is debit all expenses, credit all income. तो by subscription. Okay, subscription का मतलब क्या था? Within the member जो pay कर रहे. What is the total amount? It's 44,000. now जो bracket में दिया हुआ है this one including 1,000 received in advance, मतलब तुमको इस साल advance मिला है. if you are receiving some money in advance, that means what? This amount is related to the future year, that means future period. so 2019-20 के लिए है. अगर 19-20 के लिए है तो क्या आप लोग रिकॉर्ड करोगे? नहीं, ओम इग्नोर है नामा. so you have to deduct. so 1,000 we have to deduct. okay, so minus directly लिखी दिबा, एकु নাই, received for 2019-20 কিমান amount আছে? that is 1,000. no, it's 750. and 2017-18 past year, that is 1,000. ठीक है, फर्स्ट पहले हम लोग ने ब्रैकेट में जो है ना उसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, विल गेट 42,000. तुम लोग कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है, तुम लोगों को परमिशन नहीं है, बोर्ड ने भी मना किया. एंड माय डियर स्टूडेंट, नाउ व्हाट
is the treatment for this additional information. That is subscription for 2019 31st 3 2019 in area was rupees 4700. That means इस साल का पैसा है but तुम लोग ने अभी तक रिसीव नहीं किया, but in future period you are going to receive. If the transaction is related to the outstanding, what is the treatment in income and expenditure account? Absolutely correct. We have to add because this amount is related to the current year. So add area outstanding all are same, okay, for 2018-19, that is current year is how much? 4700. Now whatever the total amount you have to write on the outside column 46,950. बस धन हो गया, ठीक है, clear है? Is there any doubt? Okay, again I am going to repeat you. First what we did, first हम लोग ने क्या किया, जो टोटल अमाउंट है उनको हम लोग ने लिख लिया, ठीक है, that is 44,000. Then we are deducting those amount which are related to the previous year and which are related to the future year. Okay, once we done it, we go for additional information, and additional information provide us that 4700 is related to the current year but arrears, that means not yet received but in future we are going to receive. So if this amount is related to the current year, we have to add with the present amount, that is 42,250 plus 4700, and the total amount is 46,950. okay, done. If it is done, then come to the next, that is नेट प्रोसीड ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम. नेट प्रोसीड ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम का मतलब है तुम लोग का एक रूम है, ठीक है, जहाँ से तुम लोग का इनकम हो रहा है. कितना इनकम हुआ है? 30,000. ओके, जो इनकम है कौन साइड लिखिबा, अगेन इनकम साइड, एंड देयर इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सो डायरेक्टली पास द टोटल अमाउंट. नेट प्रोसीड ऑफ refreshment room, total amount is 30,000. okay, finish. The next one we have miscellaneous expenses. miscellaneous expenses में छोटा मोटा खर्च, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड. ओके, miscellaneous expenses, total amount is 3,000. Now we have very important topic, that is interest paid on loan for 3 months, and we have an additional information also. ठीक है से, सो तुम लोग क्या करोगे, अभी एक वर्किंग नोट बना लो, ठीक है से, वर्किंग नोट बना लो. अच्छा, जिसके पास क्वेश्चन नहीं मैं दिखा देता हूँ. ओके, কি কৈছে চোৱা, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर 3 मंथ, दैट इज 1200. 3 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया है? 1200. एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, हम लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का क्या ट्रीटमेंट है? इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 9 मंथ. बोला है कि 3 महीने का ही पे किया है, बाकी 9 मंथ का आउटस्टैंडिंग है. दैट मीन्स दिस अमाउंट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट येट पेड. इन फ्यूचर वी हैव टू पे. इफ द अमाउंट इज रिलेटेड टू द करंट ईयर, ट्रीटमेंट क्या होगा? वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, सो द टोटल अमाउंट इज 1200 फॉर 3 मंथ. दैट मीन्स एक महीने के लिए कितना है? 1200 डिवाइड बाई 3 विल गेट 400. और 9 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग है, सो 400 इंटू 9 3600. This amount is outstanding and we have to add with the current year. So we are going to likha number 1, calculation of amount of interest on loan. As per the question, for 3 month total amount is rupees how much? 1200. good. Therefore for 1 month, इतना मैथ्स तो पता है तुम लोग को, ठीक है, 1200 डिवाइड बाई 3. अगर नहीं पता है तो छोड़ दो कॉमर्स, रुपीज 400. ओके, क्लियर. सो इंटरेस्ट फॉर 9 month is equal to rupees 400 into 9. Your answer will be, I think 3,600. yes, yeah, 3,600. okay, सो सी 12 मंथ तुम लोग ने पे किया. पूरे साल में कितना महीने रहता है? 12 महीना, ठीक है. 3 महीने का आप लोग ने पे कर लिया और 9 मंथ का अभी तक पे नहीं किया एज पर द क्वेश्चन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है. যদি पे करना है बट इन फ्यूचर यू हैव टू पे, सो ट्रीटमेंट की होबो? टू
interest on loan for 3 months 1200. 8th, outstanding interest on loan. What is the amount? 3600. The total amount is 4800. Done. Got it? Our bracket to likhiba working note number 1. Our working note is a part of your question. Jodi exam jodi nilikha marks katibo. Thik ase? Done. Then we have rent and rates. Rent disa kot jabo expenditure. Rent and rates. Acha, yato the additional information ase rupees 500 is related to the previous year prepaid. Okay, so 4500 minus prepaid amount, that is 500. The total amount of 4000 you have to transfer on the outer column. Okay, lastly we have local rent receipt, cash inflow, that is income by local rent receipt. How much? 4900. Finish. Yep. Now do total and find out whether the South Club have surplus balance or deficit balance. ठीक है? Total करने के लिए हम already class 11 पढ़ा theory को है इशू. First deficit total करा और की बात नहीं ठीक है clear? याते challenging part इतु ऐसिले interest on loan तो okay already आमी बात बुझिलो ठीक है? एकदम simply outstanding amount तो ले लिसु then 8 कोई दिसु ठीक है? So debit side we have total कोनो calculator use नकरिबा निजे करा. Debit side we have 75,900. I think credit side BCS. Credit side we have 81,850. Now my dear lovely student, answer me कौन सा amount हम लोग लिखने वाला है total में, whether 81,000 or 75,000. Which one is better? 81 is absolutely correct. So you have to write here 81,850. 81,850. And what is the balancing figure? We have 5,950. And what we have to write? Jodi credit side jodi debit side ko beshi thake, what do you have to write? To surplus, SURPLUS, balancing figure. Done. Yeah, it answer to check kora whether it is correct or wrong. Yep, correct. Okay, 5950. Finish. Easy. Got it. Just ध्यान दिबा interest on loan and subscription amount to. ठीक है से? Understood? Okay. If you understood, shall we move to the next one? Yeah. Now we have illustration number 28. Page number 1.69. जार जार book আছে please उलाई लो और जार जार book ना screenshot ले लो बा. Even you can download your book by net also. It is available, okay, in ahsec.ac.in. और तुम लोग कहाँ करने वाले हो? तुम लोग को तो फ्री का सामान चाहिए ना आया वाला. लंबा क्वेश्चन है, ध्यान देवा ठीक है. So here we have the question, illustration number 28. Okay. From the following receipt and payment account for the year ended 31st December 2018, that means current year is 2018, and the geo following calendar year, not financial year, and other information of Sunrise Club. Yeah, name of the club is Sunrise. Okay, now you are the accountant of Sunrise Club. Got it? Prepaid and income and expenditure account for the year ended 31st December 2018. Okay, so receipt side dia ase, amount payment dia ase. Additional information 1 2 3 4 5 pasta dia ase. So what is the first rule before solving the answer? Hide the answer. Okay, answer to thaka. Okay, then junbila related transaction hoy, additional information hoy, tick mark kora. First one is outstanding salary. Salary tick kora. Payment side salary. Then subscription outstanding for 2018. Tick kora.
Then subscription for 2018 received in 2017. Okay, আৰু subscription related additional information again tick কৰা. Stock of food on 31st December 2018 2200. Food stock এৰে tick কৰা. এৰে tick কৰা. Outstanding subscription for 2018 include again outstanding subscription. Can dia মানে subscription to অলপ সাকে tough হ'ব. But everything is tough before it easy. সব বস্তু টাফ থাকে ঠিক আছে ইজি হোৱাৰ আগত সো কৰি যাবা at first prepare the format. What is the format? T format. জলদি 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 ফৰ্মেট বনোৱা ওপৰ হেডিং মই নিলিখো ঠিক আছে তোমালোকে লিখি ল'বা টাইম ৱেষ্ট হেডিং লিখিলে এক্সামতো লিখিবা এতিয়াও লিখি লোৱা expenditure rupees income rupees okay I account question to screenshot লোৱা 1 2 3 yeah first one question কি আছে cash in hand আমি opening balance transfer কৰো নেকি নকৰো ঠিক আছে so ignore then subscription বহুত transaction আছে বহুত additional information আমি তো লাষ্টত কৰিম ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ইজি কেটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি লও ক্লিয়াৰ এক্সামৰ হলা যোন কেটা ইজি লাগে হেকেটা কৰি লবা because time waste হ'ব sales of periodicals তুমি কিবা বস্তু সেল কৰিছা and কিমান আৰ্ন কৰিছা 2100 so buy sale of periodicals how much amount 2100 okay then we have life membership fee to be life membership fee receive korisa income and expenditure life membership fee is an income but my dear student life membership fee capital and revenue hoy ko first answer me what do you mean by life membership fee life membership fee ka matlab kya tha wo paisa jo koi ek member admission ke time pe deta hai but for his whole life pure अपने लाइफ के लिए देते हैं निजर गुटे लाइफ टूर करने दिए जो रे एबारे पे करे इट इज कैपिटल और रेवेन्यू इट इज कैपिटल सो अगेन इग्नोर बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नाम ओनली रेवेन्यू आइटम ने रिकॉर्ड करो ओके देन डोनेशन डोनेशन इज अ कैपिटल और रेवेन्यू मनत करा থিওরি যেটা মই পড়াইছি তা দুটা আছে ডোনেশন ফর স্পেসিফিক পারপাস এন্ড ডোনেশন ফর নর্মাল পারপাস দ্যাট ইজ ডোনেশন ফর জেনারেল স্পেসিফিক পারপাস কেতিয়া যেতিয়া লিখি দিয়ে কিহৰ কাৰণে তোমাক ডোনেশন দি আছে ইয়াতে লিখিছে নেকি নাই লিখা ইয়াতে দি আছে অনলি ডোনেশন দ্যাট ইজ 6000 সো টু ৰেভিনিউ বাট নেক্সট টু ধ্যান দিয়া डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिकली कोई दिसे किहर কাৰণে डोनेशन दिसे स्पेसिफिकली तुम लोग को बोला है डोनेशन किसके लिए दिया है डोनेशन दिया है बिल्डिंग के लिए ठीक है अगर बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक है और मैंने तुम लोग को थ्योरी में क्या पढ़ा था जब कोई डोनेशन तुमको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है जैसे यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए मिल रहा है तब क्या होगा वो कैपिटल अगर कैपिटल होगा तो क्या होगा इग्नोर ठीक है तो ओनली डोनेशन टू इनकम सेट बाय डोनेशन अमाउंट इज 6000 डोनेशन फॉर बिल्डिंग ओम इग्नोर है नाम ओके देन वी हैव इंटरेस्ट इंटरेस्ट तुमको मिला है रेवेन्यू है ठीक है तो आएगा इनकम सेट ये सब सिंपल वाला बात है इसका कोई टेंशन ना लो मेंटेनेंस ग्रांट माने কি আছিল গভর্নমেন্টে তোমাৰ ক্লাবটো মেইনটেইন কৰিব কাৰণে কিছুমান গ্ৰান্ট দিছে এন্ড মেইনটেনেন্স গ্ৰান্ট ইজ ৰেকাৰিং ইন নেচাৰ অলৰেডি আই told you so by maintenance grant what is the amount it's 3000 ठीक है then we have sale of furniture 1000 तुम लोग ने फर्नीचर सेल किए हो 1000 ठीक है अब ध्यान करो तुमको सेल करके 1000 मिला है द होल 1000 इज नॉट योर इनकम नॉट योर प्रॉफिट और हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखते हैं ओनली प्रॉफिट तुम जे सेल करिला 1000 द होल 1000 तुम्हार प्रॉफिट নহয় ইয়াৰ পৰা তুমি বুক ভ্যালু মাইনাস কৰিব লাগিব সো তুমি কোৱেশ্চনটো চোৱা বুক ভ্যালু দিয়া আছে না ঠিক আছে
पहले देख लो क्वेश्चन में बुक वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं क्वेश्चन में बुक वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। अगर बुक वैल्यू नहीं है दैट मींस बुक वैल्यू 0 है, और 0 वाला सामान तुम 1000 में सेल कर रहे हो, दैट मींस द होल अमाउंट इज प्रॉफिट। तो बाय, এই কনসেপ্ট মই অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছত বুজাই দিছিলোঁ, কিয় আমি মাইনাছ কৰোঁ, অ'কে। তো মই এতিয়া ডিপলি নাযাওঁ আৰু। বাই চেল অফ ফাৰ্নিচাৰ এমাউণ্ট ইজ 1000, ডান। দেন উই হেভ ইণ্টাৰেষ্ট অন ইনভেষ্টমেণ্ট দেট ইজ 1000, ইণ্টাৰেষ্ট অন ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ 1000, ব্ৰেকেটত চোৱা কিবা EF বুলি লিখা আছে, EF মিনছ এণ্ডমেণ্ট ফাণ্ড, বুকত লিখি লোৱা, তোমালোকে ডাউট হ'ব। ফুল ফৰ্ম কি হয় EFৰ, এণ্ডমেণ্ট ফাণ্ড। এণ্ড এণ্ডমেণ্ট ফাণ্ড মানে কি আছিলে, যেতিয়া ক্লাবক কোনোবাই গিফ্ট দিয়ে, সেই গিফ্টৰ গোটেই এমাউণ্ট, सपोज कोनोबा गिफ्ट एज ए गिफ्ट कोनोबा तुमको पैसा दिसे, मैंने क्लबक पैसा दिसे, ठीक है, वो पूरा अमाउंट हम लोग यूज नहीं करते, उसका कुछ एक पोर्शन, कुछ एक परसेंटेज एज पर द रूल ऑफ द क्लब वी हैव टू क्रिएटेड इन अ फंड, दैट फंड इज नोन एज एंडोमेंट फंड, ठीक है। जो एंडोमेंट फंड तुम रेकर्ड करा, नाउ आंसर मी एंडोमेंट फंड कैपिटल आছিলে रेवेन्यू आছিলে, কি আছিলে कैपिटल। जो एंडोमेंट फंड कैपिटल आছিলে तार रिलेटेड जोनबिलाक इनकाम সেইবিলাক আমি কি হিচাপে ট্ৰিট কৰিম, অলসো कैपिटल। तो हम इतना रेकॉर्ड करने न करो बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू आइटम ही रेकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगेन इग्नोर। देन लॉकर रेंट 3250, लॉकर रेंट ये रिसीप्ट तुम्हार कारण इनकम होइसे ना एक्सपेंस होइसे कोआसुन, इनकम बिकॉज कोनটো साइडे আছে रिसीप्ट साइड, करेक्ट, ठीक है। सो बाय लॉकर रेंट, ध्यान दिबा ब्रैकेटत दिया আছে, अच्छा जार क्वेश्चन मैं क्वेश्चन देखा आছো চোৱা, ব্ৰেকেটত দিয়া আছে 2500 পাৰ মান্থ, আৰু টোটাল এমাউণ্ট তুমি ৰিচিভ কৰিছা 3250। এতিয়া তুমি 2500 ইনটু 12 কৰা, ইটস 3000। ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा लॉकर रेंट पर कितना इनकम होइसे 3000, ठीक है। पूरे साल भर में कितना इनकम है तुम लोग का 3000, बट आउटर कॉलम में देखो 3250 दिया है, क्यों बोलो। सपोज फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम मोर पर 1000 रुपीज पा, ठीक है, पर ईयर, ओके। मैं तुम्हें 1500 दिसो, 500 मैं क्यों दिसो कोआसुन, एब्सोल्युटली करेक्ट, एडवांस, ठीक है, बिकॉज मैं हे 500 तो नेक्स्ट ईयर कारण दिसो। लाइक वाज ए क्वेश्चन तो टोटल দিব লৈছিলে 3000, बट कोनोबाय पे কৰিছে 32500, तो 250 इज व्हाट फॉर फ्यूचर ईयर। अगर फ्यूचर ईयर के लिए है तो हम लोग रिकॉर्ड करते क्या, नहीं करते, कितना रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ 3000। जिमान मैं কৈছো না গোটেইবিলাক লিখি লবা তলত, ठीक है, नोट्सत পিছত পাহৰি থাকিবা। जितना बोला ना सब लिख लेना, फिर भूल जाओगे। सेल ऑफ ग्रास 900, अगेन चुआ बुक वैल्यू दिया আছে জানো, क्वेश्चन बुक वैल्यू दिया नहीं, मीन्स गोटे सेल अमाउंट इज आवर इनकम 900। एंडोमेंट फंड रिसीव 22000, एंडोमेंट फंड तुम रिसीव करिसा, इफ एंडोमेंट फंड इज कैपिटल आम रेकर्ड करिम, रेकर्ड नकरो क्यों कैपिटल है, अलरेडी मैं लास्ट भिडिओ नोट्स एंड कन्सेप्ट क्लियर कर दिसिलो, ठीक है। सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट मटेरियल 600, अगेन चुआ स्पोर्ट मटेरियल बुक वैल्यू दिया আছে জানো, নাই, যদি নাই গোটেই एमाउंट आमार কাৰণে इनकम। केতিয়াবা কি হয় কিছুমান ক্লাবৰ পুराना स्पोर्ट मटेरियल বা এইবিলাক बेची दिए, ठीक है। जो रेक पिकर है जो यूजलेस सामान है ना सेल कर देते हैं, तब इनकम होते हैं। देन सेल ऑफ फूड स्टफ, ध्यान दिबा याते एडिशनल इनफरमेशन, सो आमी लास्टत करिम। सो टिल नाउ सबस्क्रिप्शन और फूड सेल ऑफ फूड स्टफ करियो बाकी আছে, मन राखिबा, बिकॉज एडिशनल इनफरमेशन सो आमी लास्टत करिले जल्दी होबो। सो रिसीप्ट साइड इज फिनिश, नाउ कम टू द पेमेंट साइड। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज सैलरी, एक्सपेंडिचर कोन साइड जाबो, टू सैलरी 12000। एडिशनल इनफरमेशन की दिया আছে आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिंपल इजी ट्रीटमेंट एड करियो আমি आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिकॉज दिस अमाउंट इज रिलेटेड टू द current year, so the whole amount is transferred to the outer account. This one is 13,000, okay. Then we have secretary honorarium. ना honorarium माने কি ছিল কোৱা, শর্ট কি যে মই দিছিলো, রেসপেক্ট দিয়া পেশা খরচোৱা, সম্মান দিলো খরচ হল, ঠিক আছে, মই যে দিছিলো শর্ট কি, ঠিক আছে। সো কোনটো সাইড যাব, এক্সপেন্ডিচার সাইড, বিকজ রেভিনিউ হয়। 2
honorarium kiman 3000 okay. Traveling expenses simple expenditure side 2000. Then we have sport expense again same. Additional information nai jetia problem nai okay direct transfer kori diba. Construction of building, what is the amount? 17,000 okay. Yeah, এতিয়া মোক কোৱা তুমি বিল্ডিং বনত কিবা খৰচ কৰিছা ঠিক আছে ধ্যান দিবা first you have to identify whether this transaction is related to the capital or revenue. যদি revenue হয় তেতিয়া আমি ৰেকৰ্ড কৰিম আৰু capital হলে ইগনোৰাই নামা ঠিক আছে. নাও তুমি বিল্ডিং বনাইছা ঠিক আছে তুমি বিল্ডিং বনাওঁতে তোমাৰ খৰচ হ'ল মই যে কৈছিলো বিল্ডিং বনালে কি হয় all those expenditure which are related to the building or which are related to the fixed asset construction, this all amount you have to treat as like capital expenditure. So again हमें ये तो record न करो हम लोग इसको record नहीं करने वाले क्योंकि ये क्या ये capital expenditure है ठीक है. Then we have rent. এবাৰ তুমি rent pay কৰিছা receive কৰা নাই because payment side আছে to rent কিমান 2000. Then scholarship to sportman কাৰোবাক তুমি scholarship দিছা তো তোমাৰ কাৰণে expenditure বোলে simple treatment okay simple expenditure আমি expenditure direct transfer কৰি দিম it's 1000 okay. Subscription for periodics 12,600 including 600 for 2017 again etu ki hoy subscription related hoy but your expenditure hoise tumi disa this time so subscription mane normally NPO receive kore but ebar tumi pay kori asa karobak tumi di asa because payment side ase to kundu side jabo expenditure side okay likha to subscription for periodics kiman ase it's 12,600 but out of this 12,600 600 is related to the previous year jodi previous year kane hoy ami simply deduct kori dim 12,000 okay. Next we have food stuff for restaurant 24,000 this transaction related to the food stuff so already ami gom palo ki food stuff additional information ase ami pisot kori asu mane etu sam baki kera transaction hoar pisot. Then we have 12% endowment fund investment that is 20,000 endowment fund capital so me ignore korim and by balance sheet that is closing balance ami record korim je ami record no korim because receipt and payment account ate ami opening and closing re start koru but yate ami income and expense account transfer nahi karte theek hai to we have finished to etia ami additional information eta koru likha working note first আমি food stuff to koro ঠিক আছে treatment of food stuff লিখিলো আছে treatment of food stuff কি দিছে সোয়া আচ্ছা কোয়েশ্চন তো মই দেখাই যাৰ কোয়েশ্চন নে মই হাইলাইট কৰি দিছো ঠিক আছে yellow color ৰে মানে food stuff এটা কোনটো এটা সোয়া sale of food stuff 31,500 তুমি সেল কৰি কিনি 31,500 रिसीव কৰিছা आप लोग ने 31,500 रिसीव किया है बाय सेलिंग ठीक है. अब क्या रूल था अगर तुम किसी सामान को सेल कर रहे हो पूरा द होल अमाउंट इज नॉट आवर प्रॉफिट वी हैव टू डिडक्ट द बुक वैल्यू सो बुक वैल्यू किमान আছে আমি এডিশনাল ইনফরমেশন লগতে পেমেন্ট সেটে দিয়া আছে সোয়া ফুড স্টাফ ফর রেস্টুরেন্ট 24,000 পেমেন্ট that means during the year you purchased food stuff of rupees 24,000 and there is an additional information also stock of food stuff on 31st 12/2018 that means closing food stock is 2200 ठीक है पूरे साल में तुम लोग ने 24,000 खरीदे हो और एट द एंड ऑफ द ईयर द क्लोजिंग बैलेंस इज 2200 ठीक है और तुम लोग को सेल करके मिला है 31,500 थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाओ क्या होगा ओके यहाँ पे लिखो परचेस ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू रुपीस कितना था
क्वेश्चन में कितना था 24,000 ठीक है और क्लोजिंग बैलेंस दिया है ₹2200 ठीक है। अब मुझे बोलो पूरे साल में तुमने कितना का खर्च किए हो टोटल अमाउंट incurred during the year सिंपल डिडक्ट कर दो सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सपोज रातिपुवा पॉकेट मनी दिसे ₹100 ओके सपोज तुम लोग को पॉकेट मनी दिए ₹100 ठीक है। अब शाम को जब तुम घर पे वापस है तुम्हारे पास रहता है पॉकेट में ₹20 जब तुम्हें घर घूरी आहा তুমি দেখিছা তোমাৰ পকেটত কিমান আছে ₹20 সো গোটেই দিনটো তুমি কিমান খৰচ কৰিলা 80 ঠিক আছে। সো লাইকৱাইজ গোটেই বছৰটোত ক্লাবটো কিনিছিলে 24,000 এণ্ড লাষ্টত গম পালে 2200 বাচি গ'ল সো মাইনাছ কৰি দিয়া সিম্পল that is 21,800 so গোটেই এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছে 21,800 এণ্ড তুমি কিমানত সেল কৰিছে 31,500 that means company or firm earn by NPO কিবা এটা earn কৰিছে so therefore profit earned by the South Club is equal to ₹31,500 minus ₹21,800 that is ₹9,700 so gote bosortut company kiman earn korise by selling of food stuff 9,700 so by profit on sale of food stuff 9,700 clear easy simple ঠিক আছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কিমান কিনিছে 24,000 আৰু ক্লোজিং বেলেন্সও দিয়া আছে ক্লিয়াৰ আৰু লগতে কি দিছে 31,500 ত আমি সেল কৰিছো যদি 31,500 সেল কৰিছো আমি এক্সপেন্ডিচাৰটো উলাই লৈছো 24,220 আমি কিমান পাইছো 21,800 ठीक है समझ में आया डायरेक्टली हम लोग 31,500 से माइनस कर दिया ठीक है तो 1 has been done next we have subscription ध्यान दिबा pink color এটা ৰিলকন ঠিক আছে subscription for 2017 iman that is 900 then 2018 19,000 and last we have 2019 1,000 okay and we have additional information also additional information are outstanding subscription outstanding for 2018 that means current year outstanding kiman ase 2,000 okay then subscription for 2018 received in 2017 200 okay and last one is this so at the end सबसे first so ये subscription तीनटा दिया আছে মোক को current year relate কোনটো হয় absolutely correct this one 19,000 ঠিক আছে which is related to the 2018 clear এটা এটো so subscription received for 2018 subscription outstanding for 2018 sorry subscription outstanding for 2018 current year related outstanding hoise so ami ki korim 8 korim ঠিক আছে subscription for 2018 माने current year का received in 2017 that means इस साल का पैसा हम लोग ने पिछले साल में ले लिया था अगर पिछले साल में तुम ले लिए थे लेकिन इस साल से रिलेटेड है पैसा what you have to do you have to add so ए दुटा की हबो add होबा ठीक আছে but और एक है देखो outstanding subscription for 2018 that means this edition is talking about this one ये जो फिफ्थ वाला है ना ये सेकंड वाले के बारे में बोल रहा है including subscription for 1 year of ₹10 per month due for a member who has resigned the membership of the club on 31/12/2017 but mistakenly his or erroneously his name was not deleted from the register of the member this error means mistake okay মানে কি কৈছে সোয়া এই যে 2000 যে যোৱা বছৰ এই যে 2000 this amount 2000 is related to the current year outstanding ठीक है मैंने पापा लगे से बात हम इतना पोआ ना हम लोग को मिलना था लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं मिला ठीक है इसके साथ और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया ये जो 2000 है ना इसमें एक ऐसा मेंबर है जो 2017 में रिटायरमेंट ले लिए थे जो 2017 में रिजाइन কৰিছিলে ঠিক আছে যদি সেই মানুহটো যদি ৰিজাইন কৰিছিলে বাট ক্লাবে ভুলতে সেই মানুহজনৰ নাম ডিলিট কৰা নাই দ্যাট মিন্স এই 2000 ত সেই মানুহজনৰ সাবস্ক্ৰিপশন এমাউন্টটো ইনক্লুড হৈছে বাই মিস্টেকলি সো উই হ্যাভ টু ডিডাক্ট
ओके बुझी पोৱা নাই ৰবা মই বুজাই দিছো see suppose this is Jyotish okay এটো কোন এটা Jyotish ঠিক আছে Jyotish এটা ক্লাব খুলিছে Jyotish club okay clear Jyotish open a club and the name of the club is Jyotish club ঠিক আছে Jyotish club চাৰিটা মেম্বাৰ আছে কেটা মেম্বাৰ আছে চাৰিটা মিস্টাৰ এ মিস্টাৰ বি মিস্টাৰ সি এণ্ড মিস্টাৰ ডি ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰে গোটেই বছৰত ₹120 কৰি দিয়ে फाइन क्लियर ज्योतिष ने क्लब खोले ठीक है और ज्योतिष का क्लब में कितने मेंबर है 4 है ठीक है और हर एक मेंबर कितना देता है ₹120 एनुअली गॉट इट तुम लोग 2018 का अकाउंट बना रहे हो कौन सा 2018 का ठीक है से ये 40,000 मेंबर আছে ইয়ারে এটা মেম্বার তোমার 2017 ত রিজাইন কৰিছে মানে রিজাইন মিন্স व्हाट রিজাইন या रिजाइन मीन्स मैंने चाकरी तो एडी दिसे जॉब तो एडी दिसे ठीक है क्लियर उन्होंने जॉब छोड़ दिया ठीक है अब देखो 2017 में छोड़ा था लेकिन ये बात ज्योतिष को पता नहीं चल रहा ज्योतिष इज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट तो ज्योतिष ने क्या किया 2018 में उन्होंने सब लोग का अमाउंट ले लिया कितना 120 into 4 is equal to ₹480 ठीक है ज्योतिषे जेटी अकाउंट बनाई आছিলে ज्योतिषे চাৰিটাৰ এমাউন্টে এজ এ সাবস্ক্রিপশন এন্ট্রি কৰি দিছিলে কিমান 480 ইতিয়া মোক whether Jyotish treatment was correct or incorrect obviously incorrect because so out of this 4 এটা 2007 মানে যোৱা বছৰে ৰিটায়াৰ লৈ লৈছে সো লব লৈছিলে 3টা বাট লৈছে কিটা 4টা সো আমি সিম্পলি এটা মাইনাস কৰি দিম -1 is equal to ₹120 so ₹360 got it এটা question to রাখা এই যে 2000 আউটস্ট্যান্ডিং আছে ইয়ারে এজন মানুহ জুনে লাস্ট ইয়ার রিটায়ারমেন্ট লৈছিলে বাট একাউন্টনে ভুলতে সেই এমাউন্টটো এটু ইয়াৰটো ইনক্লুড কৰিছিলে এটা আমি দুটা কৈ দিম তো লিখা ওয়ার্কিং নোট নাম্বার বি ক্যালকুলেশন অফ সাবস্ক্রিপশন অ্যামাউন্ট ঠিক আছে লিখা সাবস্ক্রিপশন received during the year question to 2019 কারণে কিমান আছিল সরি 2018 কারণে 19000 okay add outstanding for 2018 question দিয়া আছে 2000 বাট আমি কিমান মাইনাস কৰিম 2000 চোৱা this one 2000 okay this one আৰু কিমান মাইনাস কৰিম সো ₹10 per month due for a member per month ₹10 that means 10 into 12 120 and 120 ভুলতে একাউন্টনে ৰেকৰ্ড কৰিছিলে সো 1000 minus 2000 minus 120 the answer is 1880 ঠিক আছে again আৰু এটা আছে aid যোৱা বছৰ আমি যে ৰিসিভ কৰিছিলো received in 2017 what is the amount is 200 clear so 19,000 plus 1880 plus 200 is equal to 21080 okay so again income side and expense income side and expenditure side jabo kwa income side because subscription is income by subscription bracket likha working note number 2 it's 21,080 done finished easy clear so jaldi total to kora first ami debit side total korim okay acha first ami credit side koro because maximum time ami credit side e beshi pao 2100 plus 6000 plus 200 plus 3000 plus 1000 plus 3000 plus 900 plus 600 9700 2170 credit side তোমালে তো ক্যালকুলেটর ইউজ নকৰে ন ৰখি আছে মোৰ কাৰণে কৰিবলৈ পস্তা বা গম পাইছা না কৰা জলদি কৰা
13,000, 3,000, 5,000, 2,000, 1,000, 12,000, 87, 580. 38,000. David side is 38,000. Now, my dear lovely student, answer me which amount we have to write. Absolutely correct. 47,480. 47,000. Sorry, 580, not 480. Okay. And balancing figure kiman hobo? 47,850 minus 38,000. That is 9,850. Aru moi ki heading dim? 2 surplus. Absolutely correct. 2 surplus balancing figure. It answer to check kora whether it is correct or incorrect. Correct. $47,580 minus 9,580. Okay, this one is 9,580. Correct. 9,580. ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ? এবাৰ আৰু লগালে ক্ৰেডিট সাইড এণ্ড মাইনাছ ডেবিট সাইড কৰিছোঁ। 47,580 minus 13,000 minus 3,000 minus 2,000 minus 5,000 minus 2,000 minus 1,000 minus 2,000. Yeah, correct. Absolutely correct. ठीक है, answer is 9,580. So this much is enough for today. Hope भालके बुझिए बच्चे, सब लोग को समझ में आया। ठीक है, और जिसको डाउट है प्लीज डू मैसेज, और आप लोग कॉल भी कर सकते हो, नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 29 पेज नंबर 1.71. दिस इज होमवर्क फॉर यू। इजी क्वेश्चन है गोटे चैप्टारটোত। दिस এই क्वेश्चनটো सबसे টাফ আছিল, दैट इज 28, বাট ইট বিকাম ইজি ফৰ আস। আমি বুঝি ললো ভালকে, এটা আমাৰ কাৰণে কি হ'ল, ইজি হ'ল। ঠিক আছে, 29 টো হোমৱৰ্ক কৰিবা এণ্ড সেন্ড কৰিবা। बट प्लीज आंसर ना सब, आंसर दिया से याते आंसर चले निजोगे ठगा ऐसा। ठीक है, आंसर मत देखना। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग सेंड करना मुझे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।